हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अपनी प्यारी सी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हमारा 60 डे हार्ट चैलेंज का है 7वां दिन। तो आज हम फिर वॉक पे जा रहे हैं, जैसा कि सबसे पहले हम करते होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैलेंज बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, और जो जो दिन गुजरते जा रहे हैं इसमें जो मज़ा है वो ज़्यादा आते जा रहे हैं, क्योंकि अब एक रूटीन सी बन गई है। तो वो फील भी नहीं होता भाई यार सुबह उठना है, जाना है, ये जो पहले शुरू दिनों में होता था। आज धुंध है यार, थोड़ी थोड़ी ज़्यादा, मतलब देख रहे हैं ये फसल है ना, इसके ऊपर तो थोड़ी ज़्यादा फील होती है, ऊपर तो नहीं है, इधर है थोड़ी थोड़ी। तो यूं यूं दिन गुजरते जाएंगे तो ये धुंध आती जाएगी, क्योंकि दिसंबर में एंड से हमारे यहाँ धुंध शुरू हो जाती है। तो 15-20 दिन जो रहती है, तो अभी तक वो वाली फुल धुंध तो नहीं हुई, लेकिन ये देखें थोड़ी थोड़ी धुंध अभी भी है। तो हम अपने रनिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, और अभी हम रनिंग शुरू करते हैं। तो रनिंग जितनी हमने करनी है वो हमने कर ली है। मतलब कि कल जिस पॉइंट से लेके जिस पॉइंट तक मैं भागा था, आज भी सेम ही उतना ही भागा हूँ। तो मैं थोड़ा चेक कर रहा था कि कल जितना भागा था उतना ही अगर भागूँ तो थकावट कितनी होती है। तो आज थोड़ा सांस पूरा है, लेकिन उतना नहीं पूरा जितना, तो अगर मैं ज़्यादा भागता तो तब फूलता। तो अभी बाकी एक्सरसाइज करते हैं। तो हमारी आज की जो एक्सरसाइजेज हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, और रनिंग भी हमने कर ली है। अब कल से मैं वापस जाते हुए भी, मतलब जितना डिस्टेंस है वो आधा मतलब रनिंग करके गुजारता हूँ और आधा वॉक करके। तो अब जाते हुए भी हमारी रनिंग थोड़ी बहुत हो रही है। तो ऐसा स्टेमिना भी बढ़ रहा है, सब कुछ सेट हो रहा है, और इंशाल्लाह जब तक हमारा ये चैलेंज कंप्लीट होगा तब तक हम काफ़ी कुछ बॉडीज़ में चेंजेस आ गई होंगी। तो जैसा कि आपको पता है, मैं हर रोज़ आपके साथ एक अहादीस मुबारक शेयर करता हूँ। तो आज की हदीस भी आपके साथ शेयर करता हूँ। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ की गोद से लेकर कब्र की लाह तक इल्म हासिल करो, और इसके रिलेटेड और भी बहुत सारी अहादीस मुबारक मौजूद हैं। तो इसका मतलब समरी ये है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि मतलब पैदा होने से लेकर मरने तक आपने इल्म हासिल करना है। और इल्म सिर्फ यही नहीं है कि आपने स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, कॉलेज जाना है या मदरसे जाना है। उसके अलावा भी पूरी ज़िंदगी जो जो आप नई नई चीज़ें सीखते हो वो सारा इल्म ही है। और हमें भी ऐसे होना चाहिए कि दौर के साथ साथ हमें अपने नॉलेज को भी इल्म में इजाफा करना चाहिए। जो जो नई चीज़ें आ रही हैं उसके बारे में अप टू डेट रहना चाहिए, भी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। तो ये सारे इल्म में आते हैं। इसके अलावा ये दीनी तालीम जो हमारी है उसके बारे में हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए सीखने की और लोगों तक फैलाने की। सूरज माशाल्लाह अभी निकल रहा है। आज थोड़ी धुंध है ना, तो आज बिल्कुल एक और ही तरह का सूरज नज़र आ रहा है। मतलब उतनी चमक नहीं है जितनी पहले होती थी, फिर भी माशाल्लाह ऐसे रेड बॉल की तरह नज़र आ रहा है। तो हर ढलता सूरज हमें मौत की तरफ लेके जा रहा है,
تو اس سے بھی ہمیں بے خبر نہیں ہونا چاہیے. مطلب ہر ٹائم موت کی یاد ہمیں آتی رہنی چاہیے, کیونکہ جس دن آپ موت سے غافل ہوتے ہیں اس دن سے ہی آپ غلط کام کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن جب تک آپ کے دماغ میں پیچھے یہ چلتا رہتا ہے کہ یار ہم نے مرنا ہے, تو پھر کوئی کام بندہ اتنا غلط نہیں کر سکتا. کیونکہ جو موت ہے یہ اپنے آپ میں ہی ایک ایسی دہشت ہے کہ انسان کے ایک دم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہم نے صرف موت کو یاد رکھنا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری بھی کمپلیٹ کرنی ہے, کوشش کرنی ہے. انسان کے ہاتھ میں ہے کوشش کرنا, باقی اللہ پاک انشاءاللہ سب کو کامیاب کرے گا. ایز اے مسلم ہم لوگوں کو صرف دینی تعلیم تو حاصل کرنی چاہیے, اس کے علاوہ جو ہم دنیاوی تعلیم جس کو بولتے ہیں وہ بھی حاصل کرنی چاہیے. اور میرا جو اپنا ایک مائنڈ ہے, تو میرے حساب سے جو دنیاوی تعلیم ہے وہ بھی دینی تعلیم ہے. اب کیسے, مثال کے طور پہ یہ درخت ہے, اگر سکول میں جا کے آپ یہ پڑھتے ہیں یہ درخت کیسے اگتا ہے, کیسے ہوتا ہے, کیسے ایک بیج میں سے اتنا بڑا درخت اگتا ہے اور کیسے اس کی لائف چینج ہوتی رہتی ہے, تو کیا یہ دینی تعلیم نہیں ہے؟ تو کیونکہ یہ درخت کس نے بنایا؟ اللہ پاک نے بنایا, تو ہمیں اللہ پاک کی قدرت کا پتہ چل رہا ہے. تو اس سے بڑی دینی تعلیم اور کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھا دیے تھے. مطلب کہ دنیا میں آنے والی سب چیزیں, جو چیزیں بنی ہوئی ہیں, جو بننی ہے, اس کا حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے سے نالج تھا. تو آپ یہ دیکھ لیں, اس میں دنیا بھی آ گئی ہے اور دین بھی سارے آ گئے ہیں. تو ہمیں وہ ساری تعلیم بھی حاصل. اب مثال کے طور پہ میں کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو آپ دیکھ لیں بھی ایک درخت ہے, اس کا چھوٹا سا بیج ہم ڈالتے ہیں اور اللہ پاک نے اس بیج میں, چھوٹے سے بیج میں سارا ڈیٹا ڈال دیا ہے کہ کس طرح اس درخت نے اس بیج میں سے بڑا ہونا ہے, کس طرح اس کے پھول لگنے ہیں, یا پھلدار درخت ہے تو پھل لگنے ہیں, کس طرح پھل پکنے ہیں. تو جو ہم کمپیوٹر سائنس میں لوگ ڈیٹا پڑھتے ہیں اور ڈیٹا کے بارے میں نالج حاصل کرتے ہیں, تو یہ بھی سارا ڈیٹا ہی ہے جو ایک بیج میں اللہ پاک نے رکھ دیا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ سائنس کی تعلیم, یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ سارا نالج بھی آپ نے حاصل کرنا, تاکہ آپ ایک پڑھے لکھے مسلمان ہوں, تاکہ آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں, جس سے بھی بات کریں, تو آپ کو اگلے بندے کو پتہ لگنا چاہیے کہ یار میں کسی مسلم سے بات کر رہا ہوں جس کو دینی نالج بھی ہے, دنیاوی بھی سارا نالج موجود ہے.